السلام عليكم. في هاد لا فيديو إن شاء الله غادي نديرو لا كوريكسيون ديال لا دوزيام بارتي من l'examen ديال لا gestion de ressources humaines. وغنبداو بلا première question. La fiche de poste permet de déterminer les points forts et faibles du salarié, de déterminer les missions et les qualifications requises, de garantir la réussite d'une opération de recrutement. في le chapitre ديال le recrutement شفنا بأنه la première étape ديال le recrutement c'est la détermination des besoins. Donc l'entreprise كتétablit واحد la fiche de poste. وهذيك la fiche de poste فيها جوج ديال les volets. Premier volet c'est le poste, deuxième volet c'est le profil. في le poste كنديروا les missions يعني les tâches à accomplir اللي غادي réaliser هاد le salarié. في le profil كنديروا les qualifications, les compétences, niveau de formation يعني كاع هداك الشيء اللي خص يكون عند le salarié ولا هداك le candidat اللي غي occuper le poste. Donc la réponse à la question c'est déterminer les missions et les qualifications requises. Deuxième question, l'absentéisme peut provoquer les congés de maternité, les absences pour maladie, les absences pour accident de travail. Toutes les réponses sont justes. هنا l'absentéisme هو واحد الفاكتور كنميزورو به le climat social. هنا هاد l'absentéisme c'est-à-dire l'absence. شنو الحوايج اللي كيخليو le salarié يكون absent في le travail ديالو. Donc les congés de maternité, absence, donc les absences pour maladie, الواحد إلا كان فواحد la maladie donc يكون absent في le travail ديالو, و les absences pour accident de travail. Donc هنايا l'absentéisme يكون بهاد الثلاثة كاملين. Donc أنا je coche toutes les réponses sont justes. Troisième question, le ratio cadre sur l'effectif total mesure واش le taux d'encadrement supérieur ou le taux de qualification. هنا في هاد لي راسيو شلنا كاين le ratio cadre sur effectif total وكاين ratio cadre plus طام على l'effectif total. Le ratio cadre plus طام على l'effectif total c'est le taux d'encadrement, ou le ratio cadre على l'effectif total c'est le taux d'encadrement supérieur. يعني في le taux d'encadrement supérieur كيكون غير الكادر على l'effectif total, حيت الكادر c'est راه encadrement supérieur. Donc la réponse على هاد la question c'est le taux d'encadrement supérieur. Deuxième réponse. 4. Un emploi est un groupe homogène de tâches de travail, groupe homogène de métiers, groupe homogène de postes de travail. Pour répondre à la question, خصنا نكونوا عارفين qui s'appelle cartographie des métiers ou la famille professionnelle اللي هي هادي كيكون عندنا métier c'est un ensemble d'emplois, l'emploi c'est un ensemble de postes et le poste c'est un ensemble de missions et de tâches. Donc أنا باش نجاوب على la question ديال l'emploi est un, donc l'emploi est un groupe homogène de postes. يعني la dernière réponse, troisième réponse. Cinquième question, le contrat de travail temporaire implique la conclusion. واش un contrat de travail à durée déterminée, un contrat de mission et un contrat de mise à disposition, un contrat de sous-traitance et un contrat de service. في les types ديال les contrats شفنا الكونترا CTT يعني الكونترا de travail temporaire. قلنا بأنه هاد لو كونترا كيكونوا فيها ثلاثة ديال الناس, كيكون فيها l'intérim اللي هو le travailleur, وكيكون فيها l'entreprise de travail temporaire وكتكون l'entreprise utilisatrice ديال هذاك l'intérim. ما بين l'intérim و l'entreprise du travail temporaire كاينه contrat de mission, وما بين l'entreprise du travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice كاينه contrat de mise à disposition. Et donc la réponse à la question c'est la deuxième, un contrat de mission et un contrat de mise à disposition. Question 6. Galk Maslow explique la motivation des travailleurs à travers la pyramide des besoins, la pyramide des âges et la pyramide des motivations. هنايا ماسلو كنا شفنا في parmi les écoles ديال le management
لا ريبونس اللي غادي نالو ليه هنايا هي لا بيراميد دي زاج. غنحيدها حيت ما عندهاش علاقه. لا بيراميد دي زاج كاينه في لا جيستيون بريفيزيونيل دي زومبلوي دو كومبيتونس. غيبقاو ليا جوج، لا بيراميد دي بيزوان اي لا بيراميد دي موتيفاسيون. حنا شفنا بانه ماسلو كيقول لك بان لا موتيفاسيون كتجي بلان ساتيسفاكسيون دو سيغتان بيزوان. يعني ملي كيكون واحد من لي بيزوان ديالك ني با ساتيسفي كتكون عندك هذيك لا موتيفاسيون. وكيكلاسي لي بيزوان فواحد لا بيراميد، وكيكلاسي اول بيزوان سي لي بيزوان فيزيولوجيك، كيتبعهم لي بيزوان دو سيكوريتي، لي besoins d'appartenance, les besoins d'estime, واخر حاجه اللي في لو سومي les besoins d'accomplissement يعني s'accomplir. Donc la réponse à la question 6 c'est la pyramide des besoins. هو باش كيexpliquer la motivation كيقول لك بان la motivation كتجي من l'insatisfaction de certains besoins. Question 7. La voiture de fonction représente wesh un avantage en nature, une indemnité de transport, un périphérique de rémunération collective. On a la réponse راه باينة. C'est la voiture de fonction représente un avantage en nature. Question 8. Une de ces propositions ne fait pas partie du processus de la gestion prévisionnelle des emplois et de compétences. Wesh la proposition est suivie des politiques correctrices, analyser des écarts, entamer un dialogue social. هنايا قال لك وحده في هاد لي شوا ne fait pas partie du processus de la gestion prévisionnelle des emplois et de compétences. حنا شفنا بان la GPEC l'objectif ديالها c'est anticiper les besoins en ressources humaines, et donc l'entreprise constater des écarts ou après كدير des mécanismes d'ajustement ou la des mesures correctives. Donc هنايا la question اللي ما كتنتميش le processus de la gestion prévisionnelle des emplois et de compétences, c'est entamer un dialogue social. Entamer un dialogue social ne fait pas partie du processus de la gestion prévisionnelle des emplois et de compétences. Le premier ou deuxième كاينين في la gestion prévisionnelle des emplois et de compétences حيت كنديروا proposition et suivi de politique correctrice وكناناليزيو les écarts. Donc هادو داخلين في la GPEC. ولكن اللي ما داخلش هي entamer un dialogue social. Question 9. Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être rompu. Wesh uniquement à l'initiative de l'employeur, uniquement à l'initiative de l'employé, à l'initiative de l'employeur et l'employé. حنا شفنا au moment de la période d'essai, le contrat peut être rompu soit d'une décision de l'employeur ou soit d'une décision de l'employé. يعني les deux. في la période d'essai يمكن ليهم يحيدوا الكونترا يانيلوها. Donc la réponse c'est la troisième, à l'initiative de l'employeur et l'employé. Question 10, قال لك deux augmentations de 3% en janvier et de 12% en octobre ont eu une incidence sur la masse salariale de l'entreprise. Wesh 5%, 3,5% ou la 3,05%. هنايا ما بريسيزاوش ليا واش غادي نحسب بليفي او نيفو ولا ليفي اون ماس، حيت عندي لو دروا باش نحسب بهم بجوج. ما بريسيزاش ليا، قال ليا واش ليفي اون نيفو ولا ليفي اون ماس. دونك انا جو في كالكولي لي دو زيفي وغادي نشوف واش غادي يعطيني ان افي غيعطيني وحده من هاد لي ريزولطا اللي عندي هنايا. غنبداو بلو كالكول ديال ليفي اون نيفو. سي 1 بلس لوطو فاكتور ل 1 بلس لوطو موان 1. Donc 1 plus 3%, facteur 1 plus 2%, moins 1. غيعطيني الريزولتا غنضربها في 100 غتعطيني 5,06%. هاد 5,06% ما كايناش باغمي هادوك لي شوا اللي عاطيني. دونك لي في او نيفو ما خدامش. غادي ندوز لي في او ماس. غادي نكالكولي 3% فوا لو نومبر ديال لي موا اللي ضرب عندي هذاك لي في اللي ضرب عندي هذاك لو طو دوغمونطاسيون. هذيك 3% انا جاتني في جانفي. دونك غنحسب من جانفي حتى لا فان ديال لاني، يعني من جانفي حتى لديسمبر، يعني 12 موا. 12 sur 12 plus le taux d'augmentation fois le nombre des mois تا هو شحال ضرب عندي 2%. جاني في اكتوبر، يعني اكتوبر نوفمبر ديسمبر ضرب عندي غير 3 ديال لي موا.
Donc 2% fois 3 sur 12. وكنجمع كندير لا صوم غيعطيني 0,035 غنضربها في 100 غادي تعطيني 3,5%. هاد 3,5% كاينه parmi les choix et donc كنكوشي la bonne réponse. Donc merci pour votre attention.